For the dehydration of alcohol, we are going to remove the OH group and also the hydrogen from the adjacent carbon, okay, or the neighboring carbon, okay. Itu bermaksud, okay, this OH group is attached to this carbon, okay. Bila kita keluarkan this OH, okay, kita akan remove the hydrogen from the neighboring carbon, carbon sebelah dia. So, which means this carbon lah. Okay, this carbon ada 3 hydrogen. So, one of this hydrogen kita akan remove sekali dengan this OH group. Okay, kita akan dapat the side product which is H2O. Okay, H2O is our side product. Okay, kita akan eliminate the H2O. Okay, and then what happened to this compound, okay. So since dekat sini asalnya ada 3 hidrogen, so satu kita dah eliminate, dia tinggal 2 hidrogen, okay, and then dia akan buat double bond dengan this CH2. Okay, so sekarang kita nak tunjukkan how the mechanism of this reaction. Okay, ini adalah elimination reaction. For the mechanism, kita tahu kita akan tunjukkan the movement of electron. Okay, so step yang pertama, saya akan keluarkan this compound, tetapi this oxygen saya akan keluarkan dia punya bonding dengan this carbon. Okay, saya akan lukis balik the compound. Alright, CH3, CH2, and then this carbon is attached to the OH group. And then since oxygen, okay, dia ada 2 ikatan, sebenarnya dia ada 2 lone pair. Okay, pada oksigen kita akan ada 2 lone pair sebab oksigen ni sp3 kan. Okay, so dia ada 2 ikatan dan 2 lone pair. Okay, so kita akan reaktkan dengan concentrated sulfuric acid. Okay, kita keluarkan H2SO4 like this. Okay, H bonded with O, SO3H. So again, oksigen kat sini sebenarnya dia ada 2 lone pair. Okay, so what happened here? Okay, the sulfuric acid will act as electrophile. Okay, and then this oxygen, okay, the oxygen pada our alcohol here, dia akan jadi nucleophile. So one of the lone pair here, okay, dia akan buat ikatan dengan this hydrogen, and then since H dengan O ni, the difference electronegativity, okay, dia akan break secara heterolytic, di mana kedua-dua elektron akan dapat pada oksigen, since oksigen is more electronegative than hydrogen. Okay, so apa yang berlaku? Okay, kita akan salin balik this compound. Okay, kita salin balik yang mana kita tak usik. Okay, this one kita tak usik. And then this ikatan pun still lagi ada. H ni pun ada. Okay, this lone pair kita tak usik. Tetapi this two lone pair dia dah buat ikatan dengan H+. Okay, so dia dah buat ikatan dengan H+. So sekarang ni since dia dah donate satu elektron, dia share dengan H+, okay, dekat oksigen ni akan dapat satu positive charge. Kalau kira dia punya formal charge pun akan dapat, oksigen ni akan jadi satu positive charge. Okay, oksigen ni kalau dia 2 ikatan, dia tak ada charge, dia neutral macam ni. Kalau dia ada 3 ikatan, 1, 2, 3 ikatan, dia akan jadi positive charge. Kalau dia hanya ada satu saja ikatan, okay, seperti this one, okay, apa yang berlaku? OSO3H, okay, tadi dia ada 2 lone pair. Okay, sekarang ni dua-dua elektron akan dapat pada dia. Okay, kalau kita tengok dekat O sekarang ni hanya ada satu je ikatan dengan S. Okay, so dia akan jadi negative charge. So ini sebenarnya heterolytic cleavage lah. Okay, sebab dia involve polar molecules and it got different electronegativity. So kita akan movekan kedua-dua elektron sekaligus, sebab tu kita pakai double-headed arrow. Kalau ingat balik dalam chapter 4. Okay, so next, okay, bila kita dah dapat this one, ini kita panggil protonated alcohol. Sebab pada OH group kita ni tadi kita dah tambah satu lagi proton H+. Okay. So, next step, apa yang berlaku adalah kita akan putuskan ikatan antara karbon dengan oksigen. So, since oksigen ni, okay, more electronegative atom dan karbon, okay, kedua-dua elektron yang ada dekat bonding ni akan dapat kepada oksigen. So, ini adalah proses removing of water. Okay, so bila kita remove the water, okay, kita salin balik apa yang kita tak usik. Okay, CH3, CH2, okay. So sekarang ni bila dua-dua elektron dapat pada oksigen, so karbon ni akan kekurangan ikatan.
Okay, so kita letakkan dia positively charged. So this one is a carbo-cation. Sebab carbon ni akan jadi positive charge, dia adalah carbo-cation. And then our water here, okay, right? Since dekat sini dah ada 2 lone pair, okay, satu lagi dia dapat daripada this bonding. Okay, kita dapat water. This one is the removing of water. So the removing of water will form a carbo-cation. So our intermediate here is a carbo-cation. So since this carbo-cation hanya ada satu saja carbon attached kepada dia, dia adalah primary carbo-cation. Okay. The next step, okay, kita akan remove the hydrogen yang berada di sebelah our carbo-cation. So, sebabkan kita ada satu saja carbon sebelah dia, okay, this carbon got 3 hydrogen. Okay, so saya nak ubah sikit saya punya penulisan dekat sini sebab saya nak tunjukkan macam mana saya nak ambil, saya nak remove this, one of this hydrogen. So, apa yang saya ubah? Okay, tadi dekat sini saya letak CH3, tapi sekarang saya tinggal dia jadi CH2 and then satu lagi ikatan H ni saya keluarkan. Okay, dia still lagi CH3 sebenarnya. Okay, cuma saya keluarkan satu ikatan H ni sebab saya nak tunjuk macam mana dia putus. Okay. So, to remove the H plus here, okay, kita akan perlukan our HSO4 minus ni dulu. Okay, kita akan perlukan dia. Okay, so kita tulis balik OSO3H minus, okay, negatively charged pada oksigen. Okay, kita akan ambil salah satu lone pair pada oksigen ni, okay, untuk membuat ikatan dengan H. Okay, and then ikatan yang ada dekat sini, kita ada 2 elektron, kita akan pindahkan dia, okay, berada pada antara 2 karbon. Okay, dekat antara 2 karbon ni dia ada satu ikatan. Okay, so dekat situ dia akan form double bond. So, apa yang berlaku? Okay, so H ni dah keluar. Okay, kita still ada CH2. Okay, tadi ada single bond CH2. Sekarang dia akan jadi double bond CH2. And then we will get our acid catalyst back. Okay, dekat sini OSO3H ni akan jadi HOSO3H. So, kita akan dapat kita punya sulfuric acid balik. So, sulfuric acid ni just bertindak sebagai acid catalyst. Okay, at the end of the reaction, awak akan dapat balik this acid catalyst. Dia tak consume dalam this reaction.